The vacuum robot has been charged. It's ready to be used once you come back. The oven is in good condition too. I haven't really used it these past few days. Everything's been doing okay while you're away. If there's one thing that's struggling, this place feels empty without you. And I can't share the new comic book I bought with you. I'm sitting on your balcony while writing this letter. When I started, I noticed how vibrant my pothos is as it sits on my balcony. I didn't realize it was reaching toward your balcony. After thinking about it, I decided to not trim its leaves. As a good plant caretaker, I don't want to stop it from reaching the person it wants to see. After I feed Puffball, I need to head out for a bit. Speaking of which, I never expected him to show up at your place before me. It must be because he hasn't seen you in so long. I guess he misses you. I feel the same way. Which means I'm going to where you are now. We'll see each other soon. 扫地机器人的电已经充满了，等你回来可以直接用。烤箱的状况也良好，我这几天没有用，真的。你出差的这些天，家里一切都好。要说唯一不好的地方，应该就是房间里少了一个人，新买的漫画也没有人一起分享。现在我正在你家阳台上给你写信，动笔的时候才发现，不知道什么时候，我家露台上的绿萝不知不觉已经长得这么茂盛，都快伸进你的阳台里了。想了想，还是没有剪掉它的叶子。作为一个合格的主人，我不想阻碍它去想见的人身边。等喂完胖球，我要出一趟门。说到胖球，没想到他会先我一步出现在你家里。应该是很久没在楼上见到你，所以有些想你了吧？我也一样。所以接下来我要去你的身边了，一会儿见。扫地机器人的电已经充满了，等你回来可以直接用。烤箱的状况也良好，我这几天没有用，真的。你出差的这几天家里一切都好，要说唯一不好的地方，应该就是房间里少了一个人，新买的漫画也没有人一起分享。现在我正在你家阳台上写信给你，动笔的时候才发现，不知道什么时候我家阳台上的绿萝不知不觉已经长得这么茂盛，都快伸进你的阳台里了。想了想，还是没有剪掉它的叶子。作为一个合格的主人，我不想阻碍它去想见的人身边。等喂完胖球，我要出一趟门。说到胖球，没想到他会先我一步出现在你家里。应该是很久没在楼上见到你，所以有点想你了吧？我也一样。所以接下来我要去你的身边了，等等见。掃除ロボットの充電は完了してる。あんたが帰ってきたらすぐ使えるぞ。オーブンの調子もいい。俺はここ数日使ってない。本当だ。あんたが出張に行ってる間、家は何の問題もなかった。唯一、良くないことを挙げるとすれば、多分、部屋に一人足りないことと、新しく買った漫画を一緒に分かち合う相手がいないことだな。今、あんたの家のバルコニーで手紙を書いてる。書き始めてから気づいたんだが、いつの間にか、うちのバルコニーのポトスが伸びて、あんたのバルコニーに届きそうになってたんだ。少し考えたけど、葉っぱは切らないでおいた。立派な主人として、
この子が会いたい人のところへ行こうとするのを邪魔したくないから。ブーちゃんに餌をやったら出かけるつもりだ。ブーちゃんといえば、まさか俺より先にあんたの家に行くなんてな。きっと上の階でしばらくあんたに会えてないから寂しくなったんだ。俺も同じだ。今からあんたのところへ行く。じゃあ後でな。 로봇 청소기 배터리가 다 충전됐으니까 돌아오면 바로 쓸 수 있을 거야. 오븐 상태도 좋아. 요 며칠 동안 쓰지 않았어. 진짜야. 네가 출장 간 며칠 동안 집에는 별일 없었어. 유일하게 안 좋은 점을 꼽자면 방에 사람 한 명이 없다는 거. 새로 산 만화를 같이 볼 사람이 없다는 거겠지. 지금 너희 집 베란다에서 너에게 편지를 쓰고 있어. 펜을 들고 나서야 깨달은 건데 언제부터인지는 모르겠지만 우리 집 테라스의 스킨답소스가 어느새 이렇게 무성하게 자라서 곧 너희 집 베란다까지 들어가겠더라. 고민해봤는데 그래도 잎은 자르지 않기로 했어. 제대로 된 주인으로서 얘가 보고 싶어하는 사람 곁으로 가는 걸 방해하고 싶지 않았거든. 뚱이 밥 주고 나면 나갔다 와야 해. 뚱이 얘기가 나와서 하는 말인데 뚱이가 나보다 먼저 네 집에 나타날 줄은 몰랐어. 아마 위층에서 널 오랫동안 보지 못해서 네가 좀 보고 싶었나 봐. 나도 마찬가지야. 그래서 이제 네 곁으로 갈 거야. 이따 봐.